segundo asalto, Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonsona. Kadalasan dehado ang mga Pinoy pag dumadayo sa ibang bansa at inaasahang magiging pandagdag lang sa magandang kartada ng mga undefeated fighter na lalabanan o isang siguradong panalo para sa mga bata ng mga bigating promoter. Ngunit sa kasaysayan ng mga Pinoy fighters ay hindi na ito bago sa kanila. At hindi ito magiging hadlang para magtagumpay. Kaya nga minsan hindi na sila kumukuha ng mga Pinoy dahil alam nila na may tulog ang kanilang mga bata. 10. roundda sıkı maç oluyor. Sağ koşa geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Ve bir sol koşa. İnanılmaz bir sol koşa. Ve İngiliz boksör. Casimero. Acımasız bir adam. İşte bakın knockout. Dünya şampiyonluk kurbanı. Kaya sa video natin ngayon ay matutunghayan ang isang pambihirang upset na ibinigay ng Pilipino sa isang Mexican undefeated boxing rising star na kanilang prospect at mayroong perfect record noon na 22 wins, walang katalo-talo, 20 sa kanyang mga panalo ay via knockout na talaga namang impresibo kung titignan. Yan ang diamante na si Adrian Estrella. Pangalan at alias pa lang ay talaga namang napakagarbo dahil biruin yung diamante na Estrella pa. At ang Pinoy na dudungis at aagaw sa kanyang kinang ay galing sa isang sikat at talentadong pamilya ng Sonsona. Ito ay walang iba kundi si Eden Sonsona. Siya ay ang pinsan ng dating world champion na isa sa mga pinakabatang nakakuha ng world championship. Yan ay si Marvin Marvel Sonsona at nakuha ang world title nang dumayo ito sa Canada. Dito nakuha niya ang WBO Super Flyweight Championship. Kaya for today's video, isang hindi inaasahang upset ang ibinigay ng Pinoy kontra sa #1 rival ng Pilipinas pagdating sa boxing. At dito umuwing luhaan ang mga Mexican fans at sumakit ang ulo ng mga amo matapos madali ang kanilang bata. Sa unang tagpo ng laban ay makikita ang determinasyon ni Eden Sonsona at ipinapakitang hindi siya takot sa undefeated fighter ng Mexico. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombre del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como no fue el inolvidable Zeferino García, conocido como Cipriano, un hombre que hizo 162 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás Ricardo López Nava. Esto se llama estabilidad. At ang mga binibitawan ni Eden Sonsona ay napaka-mapanganib kung ito'y tatama kay Adrian Estrella. En color verde fosforescente, debe marcar el jab, es más alto, tiene los brazos más largos y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo, quiere cazarlo de un volado, un golpe volado, está buscando el tagalo, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6. 2 cloroformos en contra, 2 empates. Y lo que son las cosas, Arce, el 27% de las victorias de
Sí, doctor, que salió bravo este Edinson Zona, viene con todo, miren nomás, está dando golpe con el... ¡Ay, lo agarró! At dito sa umpisa ng laban ay nagpapakita ng action-pack, bakbakan to the max ang dalawang matapang na boksingero. Esta pelea no va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada. El puño, véanlo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Esta que es más tropezano el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara es donde puede. Esta que se estrella el regiomontano tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Sí, doctor, tiene que moverse fuerte, y demás. Sangrando, Estrella. Sa mga binibitawang power shots ni Edinson Zona ay talaga namang wala ng duda sa kanyang apelido. Tulad ng kanyang pinsan na si Marvin Sonsona ay talaga namang may paglalagyan ka pag tinamaan. Va sangrando el Diamante Estrella detrás del oído derecho. Pues fue un golpe fuerte. At pagsapit ng pangalawang round, dito guguho ang mundo ng mga Meksikano. At maya-maya pa huwag kayong kukurap sa inyong masasaksiyan. Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonsona. Está noqueado completamente. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose, no va a poder más. Y está perdiendo ¡Qué el invicto. sorpresa! Sa isang iglap lang, tinapos na Edinson Zona ang laban sa loob lamang ng 2 round. At dito, makikita ang paghihinagpis ng mga boxing fans sa Mexico, pati na rin ang mga bossing ni Adrian Estrella. Dito nagwagi si Edinson Zona via TKO sa round number 2. Encontró con este golpazo. At kung nagustuhan niyo po ang video, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa ating channel. Salamat po.